जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज ता 17 अगस्त 2024 शनिवार आसतु जानिबा आज केउ यात्रा पार्टी केउठी कहार नाटक कौन हेबो। वेलकम माय चैनल आम यात्रा परंपरा। मो वीडियो भल लगिले मो चैनल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिवे। यात्रा धौली तृतीय कैंप प्रथम रजनी स्थान कोहिका जाजपुर। कोहिका जाजपुर। आजिर नाटक केमिति कहिबी रातिर कथा। कोणार्क गणनाट्य चतुर्थ कैंप शेष रजनी स्थान खैरापल्ली देवगढ़। खैरापल्ली देवगढ़। आजिर नाटक किए पोछिदेव आखिर लुह। यात्रा रंगमहल षष्ठ कैंप प्रथम रजनी स्थान असुरबंध भुवन ढेंकानाल। असुरबंध भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी। तारिणी गणनाट्य द्वितीय कैंप द्वितीय रजनी स्थान टमका जाजपुर। टमका जाजपुर। आजिर नाटक काहाकू कहिबी जीवन गप। यात्रा दुर्गा मंदिर पंचम कैंप शेष रजनी स्थान रेकुला कामाख्यानगर ढेंकानाल। रेकुला कामाख्यानगर ढेंकानाल। आजिर नाटक स्वामी खोजिबाकू स्वर्ग को जीवी। यात्रा इंद्रभुवन तृतीय कैंप शेष रजनी स्थान मुर्दंगा भुवन ढेंकानाल। मुर्दंगा भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक कोटिए पुण्य रे गोटिए झियो। यात्रा श्री विश्व दरबार पंचम कैंप शेष रजनी स्थान दशहरा पड़िया अनुगुल। दशहरा पड़िया अनुगुल। आजिर नाटक बाघ नहीं गला दौड़ी आस। कलिंग गणनाट्य तृतीय कैंप शेष रजनी स्थान पुराणा कटक बौद्ध। पुराणा कटक बौद्ध। आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। यात्रा स्वप्न महल चतुर्थ कैंप तृतीय रजनी स्थान बालुआ पंडुआ कामाख्यानगर। बालुआ पंडुआ कामाख्यानगर। आजिर नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता। यात्रा स्वर्ण महल पंचम कैंप तृतीय रजनी स्थान खमार अनुगुल। खमार अनुगुल। आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नर्क को जीवी। शिवानी गणनाट्य चतुर्थ कैंप तृतीय रजनी स्थान छेंडीपदा अनुगुल। छेंडीपदा अनुगुल। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीवन। तुलसी गणनाट्य चतुर्थ कैंप शेष रजनी स्थान कदलीमुंडा बइंडा अनुगुल। कदलीमुंडा बइंडा अनुगुल। आजिर नाटक सुंदरी संगीता सपन साथी। अपेरा सूर्य मंदिर तृतीय कैंप द्वितीय रजनी स्थान कंतपहरा अंशुपा आठगड़। कंतपहरा अंशुपा आठगड़। आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। पार्वती गणनाट्य द्वितीय कैंप द्वितीय रजनी स्थान रेढ़ाखोलो संबलपुर। रेढ़ाखोलो संबलपुर। आजिर नाटक एमिति झियो तू
କେମିତି ହେଲୁ? ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଠୋକର କାରାଣ୍ଡ ଅନୁଗୁଳ। ଠୋକର କାରାଣ୍ଡ ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ ରହିଯାରେ ସାଥୀ ରାତିକ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ପମ୍ପସରା ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅନୁଗୁଳ। ପମ୍ପସରା ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗେ ଫିକା ଅବିର। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ରସୁଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପଡ଼ିଆ। ରସୁଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପଡ଼ିଆ। ଆଜିର ନାଟକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଷଷ୍ଠ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ କିସିଣ୍ଡା ସମ୍ବଲପୁର। କିସିଣ୍ଡା ସମ୍ବଲପୁର। ଆଜିର ନାଟକ କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦେ କନକ ଗୋରୀ। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ସାଆନ୍ଦା ପର୍ଜଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳ। ସାଆନ୍ଦା ପର୍ଜଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ପାଞ୍ଚପତିରେ ମୁଁ ସତୀ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଯାଆଁଳା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଯାଆଁଳା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ। ଗୌରୀଗଣ ନାଟ୍ୟ ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଲୁହାମୁଣ୍ଡା ବଇଣ୍ଡା କଣିଆ। ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛି ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ଶେଷ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ବୁଢ଼ା କେନ୍ଦୁଆ ଛତିଆ ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ବାକି ରହିଛି। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଶୁଭମୁକ୍ତି ତା 19 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ସ୍ଥାନ ଜଟଣୀ ଭୁଆଶୁଣୀ ମନ୍ଦିର ଯାଆଁଳା। ବିଶେଷ ସୂଚନା କୌଣସି କାରଣରୁ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।